special evening of Ek Mulakat, an initiative of Prabha Kaitan Foundation. And Foundation is an organization based in Kolkata, founded by the late Dr. Prabha Kaitan. The foundation is dedicated to promote performing arts, culture, education, literature, gender equality, and women's empowerment. It collaborates with caregivers, committed individuals, and like-minded institutions to implement cultural, educational, literary, and social welfare projects in India. During the dark days of the pandemic, when human contact was shunned and the air was full of despair and hopelessness, the foundation shifted gears and started virtual sessions to uplift the spirits of its patrons and held more than 500 virtual sessions in the last 12 months. We had an overwhelming response from our patrons who supported us through all our virtual endeavors. However, as the situation has improved, we could not wait any longer to meet all of you in our familiar setup, and we are pleased to hold this session physically after a stretched interlude of more than 18 months. Here we also need to mention that today's session is in adherence to all COVID-19 protocols. Our hospitality partner today is ITC Royal Bengal. Today we are very glad to have celebrated vocalist Shri Amit Kumar Ganguly among us. A Bengali by birth, Amit Kumar Ganguly, son of singer-actor Kishore Kumar, is one of the rarest musical legends of India. A playback singer, music composer, and actor, he bears a natural similarity with his illustrious father, yet exudes a distinct style of his own. Amit is a prime witness to the musical evolution of our nation, having releases on LPs, EPs, cassettes, and CDs, and now on digital platforms like YouTube, where he has released quite a number of music videos. In a career spanning 55 years, he has worked with stalwart music directors like Shankar Jaikishan, Madan Mohan, Sholil Chaudhary, R.D. Burman, Bappi Lahiri, and more recently, Pandit Bickram Ghosh. Amit Kumar has sung numerous Bollywood and regional film songs since the 1970s, including Hindi compositions by the maestro R.D. Burman. He has also launched his own music production company named Kumar Brothers Music. In addition to singing in Hindi, he has also performed in Bengali, Bhojpuri, Oriya, Assamese, Marathi, and Konkani languages. In this exclusive session of Meeting of the Minds, rightfully called Ek Mulakat, patrons would be in a rendezvous with Amit ji. We hope Ek Mulakat, as the name suggests, will be the window into the life of the artist. In conversation with the legendary singer is another star from the musical world, Pandit Bickram Ghosh. Pandit Bickram Ghosh is one of India's greatest classical tabla players. He is revered globally for his dexterity on the tabla and also for being one of the pioneers of experimental fusion music. He is an extremely successful music director, having scored for 38 feature films, one of which got him an Oscar contention. Pandit Ghosh is also known to experiment and reinterpret music and culture. He dabbles in a vast repertoire of musical genres, from classical, rock, new age, fusion to film music. Without further ado, I would request the audience to sit back, relax, and enjoy today's session. Thank you. Before we start, I'd like to recognize the presence of two amazing singers of our country, Shan and Mahalakshmi Iyer. Thank you for gracing the occasion. Okay, so for me, let's face facts. This is a fanboy moment. We are fans. When I spoke to, I've met Amit over the years, various occasions here, there. But I think we have connected only of late. And we speak often on the phone. And he has agreed to sing in my new album, which is being launched tomorrow here. But Amit da, for me, is the voice of my youth.
and a whole generation. You're that voice. You know, Teri Kasam, Love Story, oh my God. I mean, Jaya and I often discuss, like, I used to try to sing those songs, and because I come from a classical background, father used to get upset, ki, why you tabla riyaj na kore, you're singing, ye zameen ga rahi hai. So we used to sing it in school, and we were obsessed, and he was just amazing, and that whole era when we were growing up, his songs were the songs which were coming to our ears. That's one aspect of it. The other aspect of it is that he is the Kishore Kumar's son. Now, Kishore ji, what is he to us, Shan? I mean, seriously, he's God. He's Bhagwan. I mean, where to begin? All through my life, I have admired, just even today when I listen to Kishore ji's songs, I was telling Dada the other day that sometimes I sit for practice in the morning in my rooftop room, and I start by playing Theka to some of Kishore Kumar's songs. And then I go into my own practice, you know. It's just, he has permeated our consciousness. Then, there is the whole connection of R.D. Burman. Panchamda is, again, God. I think whatever I do as a music composer is the most influenced by Panchamda's work. Even, I mean, it's him everywhere, you know. And what work. So I was telling Amit the other day that I'm so jealous that you saw that era, you grew up in that environment, and these people were all around you. Aise. They were lucky to have me. Yes. Good evening, everyone. Good evening, Dada. So it was just such an amazing period, and hearing from you about all of that, of course, is an honor and is so precious for us. But I'd like to start by asking you, when you started off singing, you obviously had like, I know what baggage is because my father's a great tabla player, and I know what that baggage feels like. But to make your own way with him being around was no mean achievement. It was something incredible because we were fans of him and you. So how did you negotiate that path, or did it just happen? Was there a conscious process there that I will sing, but I will sing not like my father, but keep the gharana, but yet I will create my own niche? Was that a conscious choice? Bickram Babu. Dada. First of all, I never intentionally tried to imitate my father. Whatever I sang, just from my heart, and Naturally. of course, there was one more person whom I have to mention the name, my mother. My mother. If she was not around, then I wouldn't have been. She is also, after 50-50 credit goes to her, my mother. And of course, I started singing from this very place. Started from Kolkata. And I never planned anything. I just started, we had in Baliganj place 3-4 of my friends who used to play, one used to play guitar, and there was one used to play accordion, one used to play the bass guitar, and I think the drum person is still there. I don't know whether he's here, Chondi. And I remember I lied to my mother. আমাকে মিথ্যা কথা বলে চলো গান করা যাক আর সেই আমার প্রথম অনুষ্ঠান my first program was, everyone knows, was in Uttam Kumar পাড়া Bhavanipur,
দুর্গা পুজো। অ্যান্ড আই ওয়াজ, উত্তমবাবু বোধহয় শুটিং করতে গেছিলেন, তো উনি খবর পেয়েছিলেন যে কিশোরের ছেলে গান করে, ওকে ধরো, ওকে হ্যাঁ ডাকো। আমি গেলাম মাকে না বলে গিয়ে। I had planned to sing about 5 songs. But then when I saw the crowd, they were, appreciating and করছে, আমি মানে 5টা থেকে এটা 10টা হয়ে গেল। And so I shed my inhibitions. And when I came back home that night, my mother was standing on the door. I remember. একদম, কি করেছো তুমি? What have you done? How dare you? আমার এখনো মনে আছে। But then, the very next day, she rang my father. Your son is he's hopeless, he's not studying properly, he's only singing your songs. So my father says, very good, very good. Typically. Very good, very good, very good. Usko bhejo, Bombay bhejo. Then I came to, because I think this was 1969-70, when father came back, as they say, the comeback of Kishore Kumar from Aradhana. That was the time. So I come to Bombay, and that time my father had already started performing on stage shows in Gujarat, Maharashtra, in Tamil Nadu, because he had to. He never wanted to come on stage. वो उन्हीं बोलते हैं, मैं स्टेज में कभी नहीं आऊँगा, अगर मैं आया तो मैं सबकी छुट्टी कर दूँगा। और वो सही बात है, वो सही बात है। Yeah, but he used to say, फिर पीछे से उनके बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार बोलते थे, लेकिन पैसा कौन देगा इनकम टैक्स को, तेरे को करना ही पड़ेगा। ओ हाँ, मैं भूल गया था। That's how he came on stage, and I was with him. चलो तेरे इसको भी ले ले। And all the great musicians of that era used to play, and I used to play the bongos, congos. আমি হ্যাঁ কঙ্গো, আমার তাল জ্ঞানটা রয়েছে। সে তো আছেই। তো I started playing the tabla also, थोड़ा बहुत, ওরম পারিনি। And I had good company, যেরকম ভূপেন্দ্র জি। Bhupender ji was very close to me. I thought this is how I started touring with my father to all the places, and he used to call me. अब मैं मेरा लड़के को बुलाता हूँ, ये थोड़ा बहुत गा लेता है, आजा। Okay, then I used to sing duets. So this is how I got confident. But I never copied him. Yeah. I don't know why people compare me with him, because I am nothing. I'm not Nokir Juggo nui. Hey. No, please. I am his, of course, I have the right, I am his blood, but I am nothing in compared to him. Just a small, not even a drop in the ocean. Come on now. Can we all protest? No. No. Let's protest. No, Shan. শুনবো না, চলবে না। So, thank you, Shan. Agree হলো না? No, ঠিক আছে, you are kind enough, but there are people who they agree, but yes, even, but it is fact, because yes, he was my guru, of course. He always taught me this is how to sing, ऐसा गाओ। মানে আমি গাইছি, হয়তো সুর লাগছে না, পিছন থেকে টাং করে মারলো, দেখো তুমি বুঝতে শেখো, বোঝো, সমঝো। আমি গাইছি, মনে আছে এখনো, কোন গানটা, লাভ স্টোরি, ইয়াদ আর এই গাইছি, পেছনে বসে আছে আমার বাবা, বসে আছে, হি ওয়াজ সিটিং জাস্ট, याद आ रही है मैं गा रहा हूँ, और पीछे बाबा बैठे, और बाবার পাশে রাজ কাপুর বসে আছে, দুজনে বসে বাংলায় কথা বলছে। জানো তো এরপরে এরকম হবে ছেলাবাবু, আর এই জানো তো এইখানে রাজ কাপুর ইউজ টু কল মাই ফাদার ছেলাবাবু, ওদের পুরনো কী ছিল একটা সামথিং, ছেলাবাবু। ভেতর থেকে পঞ্চমদা বলছে, আর আপনারা চুপ করুন না একটু, ওকে গাইতে দাও না ওকে একটু, মানে দিস ইজ হাউ। হ্যাঁ হ্যাঁ, হঠাৎ বাবা বলে, পঞ্চম হ্যাঁ ও কিরম একটা গাইছে, একটা পানওয়ালা গাইছে মনে হচ্ছে। এ বাবা, পানওয়ালা গানা গারা। তো তখন পছন্দ বলছে, আপনার দুজন ওখান থেকে বেরোন না। দিস ইজ হাউ, the whole atmosphere was so friendly. So this is how I was treated by all my colleagues, amazing. The musicians, they loved me. और सब मेरा नाम ही हो गया था, বাংলাতে বলে না খোকা, খোকা। আমার দাদি আমাকে খোকা বলে, খোকা খোকা, তো আমাকে सब भूपी अभी भी बोलता है, खोका कैसा है तू, मैं ठीक हूँ। सो ये वाला पेपर
Amazing. I'm just going to skip to one moment. बड़े अच्छे लगते हैं. बड़े अच्छे लगते हैं was Dada, it is one of the classics which is sustained. How many years now? 50 years. 1974 এর রেকর্ডিং হয়েছিল So almost 47 years. রিলিজ হয়েছিল, হ্যাঁ ঠিক আছে. What a song. Can we hear it for that song? बड़े अच्छे, थैंक यू. Dada, you were telling me a small story the other day about बड़े अच्छे बड़े लगते अच्छे हैं. Please. लगते हैं. Yeah, बड़े अच्छे लगते हैं. I'll tell you the fact, you know. बड़े अच्छे लगते हैं. बालिका बोल दूँ बांग्ला. তরুণ বাবু পঞ্চম দা, শক্তি দা, এরা তিনজনে মিলে ডিসাইড করেছিল. They must have heard many voices, tests সব. আর সচিন এর আগে হিরো ওয়াজ অনিল কাপুর. अनिल कपूर আমাকে বলেছিল যে मैं हीरो था मालूम, लेकिन मैं टपोरी टाइप था इसलिए मेरे को नहीं मिला. बोला हाँ तो सचिन को मिल गया. बोलते तो कुछ भी. हाँ तो কামিং ব্যাক টু দ্য সং, আমি কীরকমভাবে গানটা পেলাম আশ্চর্য. মানে আমি গিয়েছিলাম আমার বাবার সাথে. আই ওয়েন্ট উইথ মাই ফাদার টু ওডিনা, পঞ্চমদার. সেখানে মান্নাদা আর বাবার একটা ডুয়েট সং ছিল, খলিফা বলে একটা ছবি. হরতাল কে উপর গানা থা, আজ হরতাল, কমেডি সং থা. তো ওটা সিটিং চলছিল. তো আমি তো দেখছি, বিকজ আই ওয়াজ আ ফ্যান অফ আর.ডি. বর্মন সিন্স হি স্টার্টেড ইন ছোটে নবাব, দ্যাট ওয়াজ ভেরি মেনি ইয়ার্স আগো. তখন থেকে আমার ইয়ে ছিল একটা. তারপর আমি সামনে দেখছি লোকটা কম্পোজ করছে আর কি ঠাট্টা চলছে সব. হঠাৎ আমাকে দেখেছে. অল অফ আ সাডেন হি লুকড অ্যাট মি অ্যান্ড হি সেড, সেটা খুলে বলি না, আমার কিরকম লাগছে না. হি লুকড অ্যাট মি অ্যান্ড সেড, হ্যাঁ অমিত, এই শুনলাম তুই কলকাতায় তুই সব গান টান গাইছিস, এই গানা শোনা তো মেরে কো সবার সামনে. জাস্ট ইম্যাজিন, বিক্রম মান্নাদা বসে আছে, বাবা সব. হঠাৎ আমাকে বলছে গান গাইতে. तो मैंने गाया, मैंने बाबा का झुमरू गाला, मैं हूँ झुम 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 झुमरू, मैंने गाया. आई सैंग दैट सॉन्ग. और इतना बकवास गाया था कि गाड़ी में जब मैं वापस आ रहा था तो पिताजी ने मुझे लेक्चर दिया. তোমার দ্বারা কিছু হবে না. তাহলে আমার দ্বারা হবে না. এবার তুমি কি এরমই থাকবে? হ্যাঁ আমি কলকাতায়, ঠিক আছে বাবা আমাকে যেতে দাও, কলকাতায় গলিতে গাইবো, আমার ভালো লাগে. এইখানে আমি তোমাদের এখানে মানে কোনো চান্স নেই. ইয়া তারপর চলে এলাম বাড়িতে. বিকেলবেলা ফোন, পঞ্চমদা ফোন করলো বাবাকে. আর পঞ্চমদার আর বাবার একটা তালমেল ছিল. পঞ্চমদা কোনোদিনও হ্যালো বলতেন না. আমরা যেন হ্যালো বলি, হ্যালো. পঞ্চমদা ক্র্যাং 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 ক্র্যাং, হ্যাঁ পঞ্চমদা, হ্যাঁ কী করছিস? হ্যাঁ তো বাবা তুলেছে, হ্যাঁ বাবা ওখান থেকে. তো পঞ্চম বলছে হ্যাঁ, তো বাবা মা এই চল রা दोनों. फिर বাবা বলছে পঞ্চম কি পয়েন্ট पे आओ यार, क्या হ্যাঁ করবেন কি পয়েন্ট पे. बोला আপনার পোলাটা কি করছে? পোলাটা কি করছে? आपका बेटा क्या कर रहा है? बोलो तो सो रहा है, दोपहर को सोता है. बोलो उसको मेरे पास कल भेज दीजिए सवेरे. सेंड हिम टू मी, आई विल रिहर्स अ सॉन्ग, ही इज गॉट अ सॉन्ग. तो আমার বাবা বলছে पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं हूँ ना. बोला आपका बजट ही नहीं है, आपका बजट ही नहीं है. তখন আমার বাবা, সত্যি কথা বলছি, মানে তখন হি ওয়াজ চার্জিং দ্যাট টাইম, হি ওয়াজ এরকম একদম বিরাট এরকম ব্যাপার, মানে একটা ক্রস করে গেছে তখন এরকম. আর ওনার একটা ছিল ডুয়েট হলে लता कितना ले रही है, अरे लता जी को हम 1.5 लाख दे रहे हैं, मैं 1.75 लूँगा. और दी तो प्रोड्यूसर, बट इट्स फैक्ट. हाँ তো কোথায় 175 1 থেকে চান আমার রেটটা বলার দরকার আছে কি?
না না শুনবো কি ছিল শুনি না বলো না Yeah, this was not my first song. This was my, ये रहा कि इसके पहले मैं गाना गाया था महालक्ष्मी, 5-6 गाने गाए थे मैं. This was my first bullseye, you can say. But I got, মানে 1000 টাকা পেয়েছিলাম, 500 টাকা পঞ্চমদা পকেটে রেখে দিয়েছিল, 1500 টাকা. But I still remember. तो कहाँ 1,75,000 से 1,500, ठीक है. But that song is definitely my, till today, my bread and butter song. 100%. What a song. And thanks दो लाइन गाओ दादा please. Thanks to R.D. Burman. What a composition. You sang it so beautifully. এটা আমি যখন গাইতাম স্টেজে, when I used to sing this song on stage, and আমি খুব বকবক করতাম, মানে বাবার শোতে. In my father's show, I used to, जब ऐसा उससे पहले मैं ये किया वो किया, बाबा विंग्स থেকে গানটা করো, গানা গাও সব বলো, সব ছেলে গান করো, বকবক করে যাচ্ছে, এইগুলো আমার মনে আছে উইংস থেকে. বড়ে अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं. विंग्स থেকে बाबा बोलते क्या ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम. पसंद के और बोलते हैं, क्या बात है. तो जयो पिया के देश. এটা দিস ওয়াজ নট ইন দিস শুট, মানে যখন টেক চলছে ছিল না, হঠাৎ পঞ্চমদা এই মনোরি মাথায় একটা এসছে, কি হলো, কাট করো, কি হলো, একটা আলাপ এসছে মাথায়, আমার আলাপ করনে গে. শক্তিদা কি বলছো তুমি, কি আলাপ, কিসের আলাপ, কি আমার টাইম নেই, আমার দুজন ধানের ক্ষেতের কাছে বসে তখন আলাপ করলাম কি, শুনুন না আপনি. হি কামস টু মাই দ্য মিউজিক বুথ অ্যান্ড আই ওয়াজ সিঙ্গিং. বললাম কী হলো, কিছু না, ওটা আলাপ এসছে, চলো তুই টেক করো. মানে বাসুদেব বললো আরে আমাকে লিখতে হবে, তো লেখার দরকার নেই, আপনি শুরু করুন না, লেটস রিহার্স শুরু কিয়া, অ্যান্ড হি ক্রিয়েটেড দ্যাট আলাপ, অ্যান্ড হি স্যাং দ্যাট আলাপ. আর কি বলবো, হ্যাঁ, স্পার অফ দ্য মোমেন্ট. Beautiful. Magic, really. That's why we are so jealous. That whole era, we were really. That was the only song I had that time, at 76. But Dada, That was the only song which 76, 77, 78. I was singing with all the other music directors, but this was there, and it is still there. Still. Really? That is my signature. Ekdam. There is no doubt about it. Yeah. I was sandwiched between Ashaji and my father. बीच में আমি গাইছি, আমি ডাব্বু রণধীর কাপুর বাবা গেছিলেন বচ্চন সাহেবের জন্য, কারেক্ট, and আশাজি sang for রাখি. হ্যাঁ, রাখি. এটা বাংলা গান ছিল, এটা একটা পঞ্চমদা বাংলা গান করতে চেয়েছিল, ডামি ভার্স করেছিল. মেহরবানি জীবনে আমি ভুলে গেছি না, তবে কি জানো তুমি. আমি পঞ্চমদা এটা আমি গাইবো, বলে তুই গাইবি, হ্যাঁ হিন্দি তো तेरा बाप गाएगा, तेरे को कोई चांस नहीं है. स्ट्रेट मुखेर ऊपर. ठीक है, बांग्ला तो कहो, हाँ बांग्ला गाओ ना तुम्हें. But you sang in the Hindi also. But I got the song. हटा बजे उसको बुलाओ उसको. तो बीच में रणधीर कपूर बोला हाँ चलो मेरे वॉइस में अमित को ट्राई करते हैं. मिले जो कड़ी कड़ी also. हाँ हाँ মিলে যে কড়ি কড়ি ওটাতে গিয়েছিলে? না ওটাতে গাইনি. এটা গাইলাম, তা বাবার সঙ্গে অনেক ডুয়েট করেছি আমি. হ্যাঁ, বাট দিস সং ইজ অলসো একদম দারুণ. রিয়েলি. আচ্ছা, this do you think that the film Love Story and that Kumar Gaurav phase
that gave you a sudden uplift, है ना? Of course. Of course. Actually, আমাদের বাড়ির সামনে সমুদ্র, ওখানে বাবা वॉक করতেন और राजेंद्र कुमार जी वॉक करते थे दोनों. They had old connections. When my father in the early 50s when he used to act, there was a picture Shararat, Kishore Kumar, Meena Kumari, Raj Kumar, H.S. Ravel, Shankar Jagdishan. हम मत वाले नौजवान मंजिलों के उजाले लोग करें बदनामी कैसे ये दुनिया वाले करें भलाई हम बुरे बने हरदम इस जहां की रीत निराली प्यार को समझे हाय रे हाय सितम. क्या गाना है जय किशन जी. তখন লোয়ার রেজিস্টারটা লাগছিল দেখলে? আরে থ্যাংক ইউ. হায় হায় হায়. হ্যাঁ, তখন ওই राजेंद्र कुमार जी यूज्ड टू असिस्ट H.S. Ravel और उधर एक उनका एक ये था, क्या बोलते, एक तालमेल था. जब भी मिलते थे, ओए किशोर कुमार छोड़ो छोड़ो, हाँ राजेंद्र कुमार छोड़ो छोड़ो. ये छोड़ो छोड़ो क्या है मालूम नहीं, दोनों लेके गए. हाँ छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, हाँ छोड़ो छोड़ो. तो ये छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, सुना तेरा लड़का गाना गाता है? हाँ गाता है. वो कुछ मेरे लड़के को मैं छोड़ो छोड़ो ये कर रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ, हो जाए मिलन हो जाए. अमेजिंग है. पंचम अपना है, पंचम है अपना टीम है, चलो हो जाए यार, ट्राई करते हैं. तो बाबा बोलते थे लेकिन वो सीरियस नहीं है मेरा लड़का. अरे बच्चे है यार, सीरियस हो जाएंगे, हम लोग है ना, यू नो दिस इज ऑल. And how we were hooked on those songs. That I mean, all of us, seriously, we were. I remember. In school, love story songs. Everybody was singing. Everybody. বেসুরোর বাপ সেও গাইছে, আর যে একটু গান গাইতে পারে তাকেও বলা হচ্ছে. আমি যে তখন টেবিল বাজাই, আমিও গান করছি. এসবই গানে আচ্ছা কথা লিখে আনছি স্কুল ডায়েরিতে. So we were so obsessed with those songs, and they were wonderful songs. There was a Dada, you know, you really brought a certain freshness to the scene. I didn't bring. R.D. Burman brought. No, let's. Yeah, my voice. No, he knew. See, he was a Johuri. R.D. Burman was a Johuri. He made me. He taught me how to sing. But he knew that there is something in this voice. And the freshness is going to capture a generation. He realized that. Yeah, he loved me a lot. And it did, because we were really hooked on the whole plethora of songs of that era. Even after that, films like Romance. You know, I mean, the movies, many of the movies are forgotten. The songs are still evergreen. You know, well, he hated Yaad Aa Rahi Hai, his own composition. Ajay, you told me it's like a bhajan or something. You said, bhajan. He just ki bichhiri. I mean, ki bolcho tumi. মানে রেকর্ডিং হচ্ছে, মানে ইয়ে চল রहा है, রিহার্সাল চল रहा है, হঠাৎ আমাকে এদিকে আয়. হ্যাঁ, ভেতরে একটা there used to be a room in film center where we used to sit and play chess, gossip and all. দরজা বন্ধ কর. আমি পছন্দ, ঠিক আছে, ঠিক বল, দাঁড়া তো বুকে হাত দিয়ে বলতো কি এই গানটা ভালো লাগছে তোর? याद आ रही है. ওখানে বাসুদা ইয়ে হচ্ছে, An anthem for a generation. This is what he's saying. ভালো লাগছে না, क्या পঞ্চমদা তুমি আমাকে, আমার একদম ভালো লাগছে না, ये मंदिर का भजन लग रहा है यार. अब ये डांस করে দেখালো, याद तेरी याद. Yes. No, I sang. আমার হাসিও পাচ্ছে, কিরকম করলো লোকটা. হ্যাঁ, রাজেন্দ্র কুমারের সামনে কি, হ্যাঁ বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা করছে, ভেতরে তো আমি জানি কি করেছে, নিজের সুরকেই বলছে ভালো লাগছে না. এই গানটা যখন হিট হলো তখন আমি ফোন করলাম, পঞ্চমদা উল্টো হয়ে গেল. হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, আমার এখনো ভালো লাগে না. হ্যাঁ দাদা দু লাইন এই গানটা তো শুনতেই হবে. याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है,
याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये भी बहुत हिट गाना है, अभी भी हिट है। लताजिও গিয়েছিলেন, লতাজিও গিয়েছিলেন। He is, we were just discussing the other day that he's in terrific form. Huh, Shan? Terrific form. Thank you. If you allow us, can I disclose your age? Yeah, before making an exit, I'm in terrific form. No. Whoa. Hang on. Please. So at 70, this is his voice. Look at him. He looks our age. আমার এক বছর বাড়িয়ে দিয়েছো তুমি, আমি 69। 69. ঠিক আছে, ওকে, I have embraced 70. But okay, একটু পিছিয়ে গেলাম. But just look at the quality and the tone of the voice. I mean, the other day when we were recording him, so we're doing a song which is a tribute to Pancham Da, which I've composed and Dada singing, and we were recording him in Bombay in Pramod Chandorkar's studio. Normally, nowadays what we do is we push up the fader, you know. The minute he threw his whoop fader down, itna power hai voice mein, and the throw is so strong, so powerful. ना तारीफ मत करो यार। No, Dada, what's a fact is a fact. Come on, you be yourself, I'll be myself. Okay, no issue. যেটা সত্যি সেটা বলতেই হবে। তো তুমি এতগুলো সত্যি, তোমার সত্যি বললে আর আমার সত্যিগুলো আমি বলবো। So amazing, and the way he sung it, when it comes out, you'll see, I mean, oh my God, he's just nailed the song. And how you had another very interesting phase with Anil Kapoor and that whole era in the 80s, which also what is your thought on that phase? Yeah, and LP sab, the LPG, Tezab. Tezab, and all the songs. Even before that, I sung for all the heroes of this superficial line, whatever we. Yeah, আমার ভয় নেই কোনো। Yeah. But it's like that. So, but I sang for all. Indrajit, and I sang for all. Kita? I sang for Kumar Gaurav. Yeah. No, I sang for almost all the heroes. Govinda, street dancer, all the music directors, heroes সবাই। অনিল কাপুর তো গিয়েছি প্রচুর, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল, লক্ষ্মীজি আমাকে ভীষণ, আগেও গিয়েছি 70s এন্ডে। लक्ष्मी जी दारू ना कि खूब ये कर तेरा वॉइस बहुत अच्छा है अमित कुमार, तो सीरियस नहीं है। और मैं सीरियस नहीं हूँ तो क्या करूँ, मैं सीरियस, मैं ऐसा ही हूँ। But I remember. Okay, so Amit Da is also an amazing composer. What's happening of late is that he is releasing a lot of his own compositions. Thank you. I've been hearing them because he's been honoring me by sending me the songs. And they're such beautiful songs. Dada, we would like to request you to sing something which is of your own composition. Well, before that, I would like to brief. This is on my YouTube Amit Kumar official channel. Yes. I started in 2012. বিক্রম, তুমি সত্যি আমার গানগুলো শোনো তুমি? Of course, দাদা. থ্যাংক ইউ। কি আমি ভাবি কেউ শোনে না। হ্যাঁ, আমি 2012 থেকে 2012 I started on this channel with 0 subscribers, and today, without paid promotion, anything, hangy panky, I am going 1,57,000 अपने बलबूते पर भाई, बहुत बड़ी बात है। fact is fact. बहुत बड़ी बात है। And I'm composing, and I'm बाड़ीती writer लीना जी गान लिखन. She's very good. She knows Urdu, and she's got this gift of the gap. मैंने ये ते लिखा कि बोले मीटर है लिखा, very difficult. It is. She writes. अब एक सुर मैंने किया था,
da ra ra da ra ra da ra 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 ra. She wrote, हाँ मैं हूँ बदनाम यारों मेरी यही तो है पहचान, क्या सही क्या गलत बोलो कोई है इस जहां में महान, हाँ मैं हूँ. This is my da ra ra. I can't play the harmonium so well, but I know the what do you call the chord formations. যা মাথায় আছে আমার যা আছে ওটাকে কি বলে inversions. अपने आप watching my father's one more feather in the cap was nobody knows this. He used to play the piano very well. কেউ জানে না, সবাই বলে কিশোর কুমার তো হারমোনিয়াম বাজাতে পারতেন না, খুব ভালো হারমোনিয়াম বাজাতেন। Wow. खूब भालो That is बाजाते। information actually. हाँ, किंतु ही नेवर ढोल नहीं पीटा कभी। ऐसा होता है ना कि जो बड़े होते हैं वो ज़्यादा ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है। पियानो बजाते हैं बाबा, क्या तो सुंदर बजाते हैं विदाउट लर्निंग। আর বাসুদা বসে আছে, কি বাজালেন আপনি, কোথাও হাতটা পড়লো, এমন একটা বাজিয়ে দিচ্ছে ইনভার্সন, কী করেছি আমি জানি না কিছু। তো দিস ইজ যদি শিখতেন, বাসুদা বলেছিলেন যে আপনি যদি শিখতেন, আপনি কিন্তু শিখলেন না, ধুর ছাড়ুন তো, বাট বিউটিফুল यूज्ड टू प्ले। सो दिस इज़ हाउ आई लर्न फ्रॉम माई फादर। मतलब पूरा सीखा नहीं मैं, लेकिन मेरा शौक है, আমার ভীষণ একটা কম্পোজ করা, ওয়াচিং আর.ডি. বর্মন, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল, মদন মোহনজি ফ্রম ক্লোজ কোয়ার্টার্স, ওদের দেখে 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 এখন কি করবো, এখন কম্পোজ করে বাস ইউ ফিল হ্যাপি। Of course, of एंड अ course. म्यूजिशियन ऑफ योर स्टेचर व्हेन यू से वाह, तो और अच्छा लगता है। Dada, please, you honor Yeah? me. You know, the some time back you sent me a song which was quite classically driven. কোন গানটা ছিল বলো তো ওটা? আমার সুর? হ্যাঁ, I think it was your melody. It was on your channel also. It had quite an influence of একটা তো একটা ঠুমরি ছিল। হ্যাঁ, correct, that's the one. ওটা ঠুমরিটা আমি তোমাকে সত্যি ঘটনাটা বলবো, আমি সবসময় সত্যি কথা বলি। প্লিজ। এটা তোমার গুরু আলী আকবর খান সাহেব। I was going to come to him. Thank you. আলী আকবর খান সাহেবের একটা ছবি হয়েছিল, উনি মিউজিক দিয়েছিলেন। আমার মা হিরোইন ছিলেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ফুলুদা, সৌমিত্র কাকা, হি ওয়াজ দ্য হিরো। আমার মেরে সৌতেলে বাপ অরূপ গুহ ঠাকুরদা, হি ওয়াজ এ ডিরেক্টর who was assistant to Satyajit Ray. Yes. So I'm giving a brief. And the film was Benarosi, বিমল মিত্রর। ওখানে সঙ্গীত দিয়েছিলেন আলী আকবর খান সাহেব। তো ওখানে একটা টাইটেল মিউজিক অফ বেনারসি ওয়াজ প্লেড বাই রামনারায়ণজি সারঙ্গি। সারঙ্গি বে। da 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 di da 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 da। अमित कुमार बोला, अमित कुमार मार इसको, मारो उठाओ। हम माँ के बोला मैं मेरे दो, বলি এটা তো আলী আকবর খান আছে, মানে মেরে দেবো আমি আলী আকবর খানকে, কেউ ধরতে পারবে না। Then I took the tune, I started composing, and then I told Lina ji, ये गाना लिखो। কি গাইছিলাম নিজে ভুলে গেলাম। कहाँ से हुआ था शुरू, ख़त्म हो गया वो प्यार, कब क्यों कहाँ है, क्या कसूर था हमारा, कहो बेवफा, क्या कसूर था हमारा, कहो बेवफा।
आई तुमको याद हमारी आज बरसों के बाद, आई तुमको याद हमारी आज बरसों के बाद। भूले गए चिल्ला इंदा अरे and Bickram, you see the appreciation on my channel. Yeah. 98% people are liking it. But this is what we want. I mone have chirata Ali Akbar Khan Sabir. Today I revealed. At that point, I have a quick question, Dada. If people are appreciating this today, then why is it that there is a perception that Sureli Sangeet, good melodies, good things are kind of past है, थोड़ा retro है, अभी ये सब नहीं सुनते हैं. Everybody loves it. Everybody loves good melodies. But what is this perception? In fact, we were talking about it today, Shan Mahalakshmi and me, that who and why is this perception created? Because we are all hooked on melody. Even now, radio channels are surviving on 70s songs, 60s songs. There are entire channels which are doing that. And yet we have to listen ki no, sir, itna melody nahi, thoda wo beat daliye kuch. So why do we have to? What is? Because they are unmusical. Yeah. Unmusical. The people want it. Bangla kotha, unmusical. I'm sorry to say, in India, I think, sorry, but no, it's a fact. 100% আমি বলবো 90% is unmusical, 10% है समझदार. আমাকে মারবে এরপরে তো. 90% is better than making for 10. So math is correct. I think you will also agree. Of course, everybody will agree. I don't know. Maybe দেখো তুমি যেরকম যে সারাউন্ডিংসে বড় হয়েছো, তুমি যার সঙ্গে কাজ করেছো, আমিও ইভেন তোমার বাবাও সুর করেছেন, ভাব সব মেলোডি বেস সুর সব. তো what's wrong in melody? Why is this perception का मेलोडी नहीं? ये क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए क्या चाहिए भाई? शोर शराबा तो चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा No, I was telling you today, Mahalakshmi, that I've composed a song and nice melody, and I've heard कि सर आप तो बीट के बादशाह हैं, आप मेलोडी थोड़ा कम कीजिए ना, थोड़ा बीट डालिए. बीट डालिए, अरे हेलो बीट डालबो कोथाय खाली. What they're trying to say is just give me a downbeat. Don't give me a complex, not even da ke da tit ta ta ke da tit. ये नहीं चाहिए उनको तो এই চলবে. ওটা হচ্ছে একটা এখন চলছে, ওটা একটা that trend is going on. Okay, so, fine. Coming back to Ali Akbar Khan Sahab, we had a very interesting conversation बीच में over the phone. Kishore ji and Ali Akbar Khan Sahab, in my opinion, they have very interesting commonality. So those who have heard Ali Akbar Khan Sahab, and I have heard him all my life because my father played with him for so many years, and I was born in an environment where Baba was playing with Ali Akbar ji literally every other day, and then I was brought up in the Ali Akbar College in America, where he was constantly in the house literally, and always his sarod I was hearing. One thing that was incredible about his playing was simply the penetration of his jawa. The jawa is the plectrum that you use playing the sarod. The tone. The da and the ra both were incredibly powerful. So if the mic was here, they would have to move the mic away. It was so strong. I always felt that Kishore ji's voice and Ali Akbar Khan Sahab's voice, there is something there which is similar happening, because the penetration, quality of penetration, it was, and the sur was bullseye. It was not like in the outer ring of the bullseye. It was in the center. And this was so I have heard many songs of Kishore ji, and then right after that I've heard a piece by Ali Akbar Khan Sahab. And I don't know, there is this synergy, which is why even
today there are very few artists who have that kind of penetration of sound in both. One is an instrument, one is a voice, but it's still sound at the end of the day. And it comes and hits you like this, right? Throw. So, and you were saying the other day that they had an interesting relationship. Very, very. Ali Akbar Khan Sahib, Vijay Anand, Devanand, my father, S.D. Burman, of course. They had a group. And it was a very naughty group. কেউ জানে না এটা এটা মানে আলী আকবর খান সাহেবের সুরে আমার বাবা গান করেছে I know. You sent me. Oh, what a lovely Today's song. generation doesn't know. So this was the and আমি তো দেখেছি I have seen আমার মনেও আছে এখনো মনে আছে আমার What was really nice those days is that there was a cross pollination happening between the commercial film industry and the classical industry. The classical industry people were working there. They were working here. Ram Narayan ji was playing in Kashmir Ki Kali. Shiv Kumar Sharma ji and Hari Prasad ji were playing in Amar Prem. And then Kishore ji was singing for Ali Akbar Khan Sahab. Lata ji was singing for Ravi Shankar ji. So there was cross pollination happening. And my father once told me that he was also my father came due to, of course, Dada Muni Ashok Kumar. He came close quarters with Bade Ghulam Ali Khan Sahab. aha, kya baat hai. बड़े गोला তোমার একটা ছবি হয়েছিল মুকেশজির গান ছিল मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ এটা बड़े गोला Ali Khan Sahab ভালো লাগেনি अच्छा किशोर साहब ये हूँ क्या है मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ क्या अभी उनका বলা মুশকিল কি আমার মনে পড়ে গেল डब्बा में You know, what happens is if we, as you can see, if this conversation continues, it goes on forever. And when musicians sit and it's just, there's no end to it. And the kind of anecdotes and the kind of, incredible musicianship and the musicians and just the normalcy of these people who were all geniuses. And yet they were just, funsters. Yeah. They were funsters, all of them. Yes. Yeah. Pranksters and funsters. I like funsters because the masti. ওই রবীন চ্যাটার্জি মেহবুব স্টুডিওর রেকর্ডিস্ট ওই দিনই তো বেরোলো কে বললো বাবাকে আর আশাজিকে বার করে দিয়েছিল হি ওয়াজ দ্য প্রডিউসার রবীন চ্যাটার্জি আমাদের মেহবুব স্টুডিও তুমি তো জানো Robin Chatterjee just in his own film, Ashaji was singing and my father and Jamne Rai, nikalo inko. বার করে দিল সেই সময় তারপর যখন বাবার টাইম হলো আশাজি বলছিল ওই সেম দুজনে গাইছে ভালো আমি বলুন আশাজি বলে কেউ বললাম না আমি বললাম তখন বাবা বলছে রবীন্দা মনে আছে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আপনি বলে যে কে গায়েগা হাঁটাও আরে নেই হয় এখন তো দেখো তুমি যখন হাঁ করো তো ফেডের নিচে করতে হয় হ্যাঁ তার একটা মজার কথা যেটা উনি মানে অশোক কুমারজি আমার বাবাকে অলওয়েজ ডিসকারেজ করতেন অলওয়েজ तेरा वॉइस में मॉड्यूलेशन नहीं है तो जो गाता है ना तो तेरा বাবা মনে মনে হচ্ছে আমি জানি তুমি কিরকম গাও তুমি আমার বড় ভাই ঠিক আছে পরে যখন বাবার নাম হলো আমার বাবা যখন মানে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর অ্যান্ড সিঙ্গার হি কেম কনকার্ড দ্য স্টেজ আর ষণ্মুখানন্দ হলে বিক্রম এটা ঘটনা 1967 to 74 Kishore Kumar every Friday Kishore Kumar night in Shanmukanand Hall without any promoters sold out one man show সেখানে সামনে এসে দাদাবনি বসে থাকতো ওই ওনার ইয়ে ছিল না অ্যাস্থমা ছিল সব শোতে ফ্রাইডে চলে আসছে দেখতে গান শুনছে ছোটো ভাইয়ের बैक स्टेजे एसছে কি अच्छा गाया तूने तो बाबा बोलছে अभी क्यों आते हो मेरा गाना सुनने तुमने मुझे डिस्करेज किया था ना सब बाबा बोलছে अगर मैं दादा मुनि अगर मैं तेरे को डिस्करेज नहीं करता तो तू आज यहाँ पे आता नहीं Amazing.
Before we end, we'll take one or two questions. Anybody? Anything you want to ask? Yes, Mahalakshmi. Needless to add, I am a huge fan, and I have a small story associated with Yaad Aa Rahi Hai. I was 10 years old, and for the promotion of the film, they held a competition, and I was allowed to participate irrespective of the fact that I was registered. And I sang this, and I won the second prize, and that kick-started my career, so to speak. Wow, Yes. look at that. Yes, yeah. Because I was identified, yes, she has talent. So I wanted to ask you, Dada, if there's one regret, we all have regrets, of course, as artists. If there's one regret that you would like to go back and change, that's one question. And one lesson, one tip that Kishore Da gave you, that you kind of adopted in your singing style and made a change or whatever. There's something that you could share. My father used to tell me, he was a very complete सुरीला आदमी था एकदम मतलब कि वो मेरे पीछे बहुत पड़ते थे और he used to tell me कि कोई बोलेगा नहीं, सब तुमको सर पे चढ़ाएगा, लेकिन तुम्हारा सुर लगता ही नहीं है और अभी भी गड़बड़ होता है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट इज. तो बोले तुम्हारा सुर ही लगे ना, क्योंकि तुम रियाज नहीं करते हो. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट महालक्ष्मी, मैं होल लाइफ मेरी आधी ज़िंदगी निकल गई, मैंने कुछ रियाज किया नहीं है मुझे जैसा करना चाहिए था. मे बी আমি যদি রিয়াজ সত্যি করতাম আমি ডেফিনেটলি আমার বাবার কথা মনে পড়ে, আই উড হ্যাভ বিন আ মাচ বেটার সিঙ্গার, আই টেল ইউ. बट आई नेवर आई क्या है এখন লোকে ভাবে যে আরে बड़े बाप का लड़का है, बहुत पैसा है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ভাবো গিয়ে. বাট आई एम लाइक दैट. আমি কোনোদিন सीरियस होना भी ना, সবাই বলতো सीरियस हो जा. मैंने सीरियस क्या होना है यार, इस ज़िंदगी में आए एक दिन जाने के लिए, सीरियस हो के क्या जाने का, जस्ट प्ले योर गेम. ठीक है. बट देखो मेरे जैसा एक मामूली सिंगर को सबने एक्सेप्ट तो किया, ये बहुत बड़ी बात है. दिस इज माई आंसर. What is the regret? She also asked you, the first question was. The regret is that I have no regrets that way, because I think in the film industry, whatever I did, I told you, if I would have done the riyaz properly, सारे गाँव में पता नहीं, थोड़ा बहुत तो किया मैंने, 6-7 साल किया मैंने अपना, क्या बोलते हैं, 10 ठाट. अब हाँ ठाट, 10টা ঠাট ওইটাই করতাম. মিশ্রাজি আমাকে শেখাতেন, সত্যনারায়ণ মিশ্রাজি, গোলাম মুস্তাফা খান সাহেব, ও তো বাড়িতে এসে উনি শেখাতেন. হঠাৎ আমি বললাম একদিন আমি ক্লাসিক্যাল শিখবো, তো বাবা আমাকে এমনি করলো. তারপর হোয়াট এভার হ্যাপেন, মান্নাদার কাছে গেলাম, মান্নাদাও হাসছে আমাকে দেখে, তুমি ক্লাসিক্যাল কী শিখবে, তুমি অসভ্য ছেলে, নিজে কী ভাবো কি তুমি. মান্নাদা, আমি শিখবো মান্নাদা, আমার চড়. তারপরে বলে কিশোর কী ছেলে তোমার এরকম অসভ্যতমি করছে, ক্লাসিক্যাল শিখবে. আমি কি বলবো দাদা, দাদা দেখুন, ঠিক আছে আমি করছি, তোমাকে জব্দ করবো, আমি দেখি তুমি কী করো. মান্নাদা গোলাম মুস্তাফা খান সাহেবকে দিল, আমি 6 মাস করলাম ওইরকম. আর উনি শেখাতেন এসে, একদম বাড়িতে এসে শেখাতেন. আর আমাদের বাড়িতে অনেক কুকুর ছিল তখনও, আর রেয়াজ করছেন, तो इतने कुत्ते हैं आपके यहाँ पे, जरा बोलिए आपके वालिद साहब को ये कुत्तों को यहाँ से भगाए. আমি বাবাকে বললাম, শোনো না, আমি বাবাকে বললাম, বাবা বলছি কুকুরদের, কে কুকুরদের বলছে, আমি যা রেয়াজ করছি কুকুর হাও, আরে ওর কি সুন্দর সুরে গায়ে বলো তোরা কুকুররা. बट गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब আমাকে বলতেন, अगर बरखुरदार आप थोड़ा ठीक से सीखते तो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकते थे. आपने सही कहा. আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মারা যাবার আগে. ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है. One more question. Yes, Oindrila, please. I wanted to know, the fascination with yodeling. Where did that huge contribution?
in your career, your mother. But did her music influence you? Yes, my her mother- choral style of singing, Yes, all yes, that. yes. And yodeling, if you can tell us about that. But my yodeling was my father's forte. It was, but From Jimmy Rogers and Tex Norton. That's a different thing. But from my mother's side, my mother always encouraged me when I was in Kolkata. When I started, initially she was very annoyed. But then later on, when she knew that, chalo, ye to gaani gaibe mone hocche. Then I joined Calcutta Youth Choir. I was the member. I used to sing 2-3 songs with her, and I used to মায়ের সাথে আমি প্রচুর অনুষ্ঠানে ঘুরেছি সারা ভারতবর্ষে ট্রেনে করে সব ওই যে একটা এই যেটা ফোক সিঙ্গিং সব মিলিয়ে বেঙ্গল আসাম এখানে হ্যাঁ ওটা জানতে পারলাম ওটা একটা সাংঘাতিক শিক্ষা হলো আর মায়ের সঙ্গে থেকে ইন শর্ট দ্য ফোক মিউজিক The Western classical, our ma bhishon bhalobasten Western classical. She used to listen to Bach, Beethoven, and ogulo maar songe. Bach was jazz. Harry Belafonte, Frank Sinatra, yota babar. So I was very lucky. I got from both the parents. মাকে আমি এখন এই জন্য মানে দুজনকেই মিস করি বাট মাই মাদার she complimented me when I completed 50 years in 2015. She came and she just told me, "Kane, stage, তুমি এখন তোমার মোটামুটি সুর লাগে বাবা এখন তোমার সুর লাগে তোমার পাশ থেকে কে ছিল কে না আমি ছেলের সঙ্গে কথা বলছি মোটামুটি সুর লাগে তবে তোমার বাবার মতো তুমি হতে পারলে না." Yeah, Supriya. yeah. অমিত দা আপনি কি বাবার সঙ্গে বাংলায় কথা বলতেন নাকি হিন্দিতে? না বাংলায় হিন্দি দুটোই বাংলাতে দুটোই? হ্যাঁ দুটোই বাবা হিন্দি বেশি বলতেন তবে বাংলাতেই And both of you spoke of, the absence of melody. Shabbai beat chai, hoyto percussion chai. What about words? What about the quality of lyrics and words that have... where are those writers, and do the writers today have, if you think of the greats of yesteryears, they were musically trained. And of course, we've all read, how Gulzar wrote some lines and Panchamda would say कि ये क्या लिख के लाए हो कल तुम मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया दे दोगे और बोलोगे उसको कंपोज करो. सही बात. But what about the words that you're getting? Are you getting inspiring enough words to compose? I am doing today writers. You mean the writers? Yeah, Yes. we have good writers. We Yes. have good writers, but I think they are not properly utilized. One is sitting right here. He's an amazing writer. Why don't look as if you're আকাশ থেকে পড়লে? আরে কি সুন্দর, ভীষণ ভালো লাগে শান. হ্যাঁ. তাহলে আমার জন্য লেখো তুমি. আমার না তুমি আমার সুরে লিখবে. Acha, before we end this, I have a request from Dada, which I'm pretty sure very few of you have ever heard or even heard of the fact that he does this. Dada, one song I heard of yours, I can't remember which one it was, but it was in English, and you nailed it. Oh, he sang it. I played it for Jaya, and she was stunned. I was like, Amita, এরকম ইংলিশে গাইছে? ওটা মানে শখ সে কিয়া দাদা দুটো লাইন তারপরে আমরা ক্লোজ করব সেশন. হ্যাঁ এটা আমি জাস্ট আমার বিয়েতে আমার মানে মাই চ্যানেলে আমি জাস্ট আই স্টার্টেড সিঙ্গিং ওয়েস্টার্ন সংস জাস্ট ফর ফান সেক. Yeah, but you can't believe how well he sang it. Let's bounce on rap কিছু করো. Then I started with Pat Boone, Speedy Gonzalez. Yeah. Frank Sinatra's একটা গান করেছিলাম. হ্যাঁ নাই Frank Sinatra ওই গানটা মনে আসছে না. Anyway, no, not Strangers. This was my mother's favorite. আমার মার ভীষণ ফেভারিট ছিল. তাই I paid a tribute to my mom. হ্যাঁ ওই গানটা করলাম. তারপর এভরিবডি ইজ টকিং অ্যাট মি, মিডনাইট কাউবয়. দু লাইন শোনাও না. আমরা এখন কি যা হয় দু লাইন.
चार लाइन हो ना? Any song you like. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. Down. What a world, what a life, I'm in love. I got a world that I swing. I could hit the rainbow every time I stood my lucky me, can you see I'm in love? Da, da. তারপর অন্য কিতে চলে যাচ্ছে লাইফ ইজ এ বিউটিফুল থিং কোল পোর্টার জ্যাজ এগুলো সব ভালো লাগে করতে মজা আতা হ্যায় Thank you. থ্যাঙ্কস That has been such a treat, and we really would not like this evening to end. But we have two of Calcutta's favorites here, and I have to include Jaya in this because she's also a favorite of ours, and three right here in front. So this has been very special, Amita, but you are truly, thank God you didn't become serious. So, you know, it has been an absolutely, it has been such a treat for us. And formally, please, on behalf of the foundation, I, Malika Verma, Ehsas, Woman of Kolkata, would like to thank Shri Amit Kumar and our very own Pandit Bickram Ghosh. Doctor Pandit kya bole pata nahi, but doctor. For presenting us with this wonderful session, absolutely awesome. I would also like to thank our presenter, Shri Cement, and our hospitality partner, ITC Royal Bengal. I request Mahua Chatterjee to please honor our guests. আর দাদামণির একটা ওয়াটার পেন্টিং আমাদের বাড়িতে শ্বশুরের বাড়িতে দিয়েছিলেন ওটা বাঁধানো আমাদের বলে আমার হাজবেন্ড শাশুড়ি কালকে আপনার সাথে দেখা হবে So we non-Bengalis are very jealous of this little chat that goes on, you know. Something or the other, we don't like it, please. Non-Bengali who? Non-Bengali By birth, no. It's lovely. Thank you so much, all of you, for being here. And this is the beginning of many sessions which I know Prabha Khaitan Foundation is going to host. Stay well, stay safe. And can we have a big round of applause once again for our favorite who never stopped, who never became serious. Thank you so much. Yes. আজকে 5 তারিখ ওই রিয়াজ শুনেও পাতে গেছে রিয়াজটা খেয়েছে ওইটা ওটা ধরে একটু একটা ছবি ঠিক আছে ও শুধু ভালো লেখে না আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আমার বাঁচিয়ে Same color? আচ্ছা আমরা একটু ভয় পেয়ে যাচ্ছি মারাত্মক ফর্মে আছো বস তুমি জ্ঞান জ্ঞান করো না তুমি একদম করবে শুরু করলাম ওকে অল ছবি দিয়ে দিই হ্যাঁ হ্যাঁ Done? Thank you. Come. সুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে পড়ো সবাই একসাথে Supriya, come. Yeah, take it off otherwise. Okay, the sister base. Okay. That's right. হতেই পারে না 69 is 69. Hola. থ্যাংক ইউ সো মাচ
এই হয়েছে Please have a snack. हमारा snack में दोनों बहुत जरूरी है My first job was composer Kishan Nair, something like that. Bickram, I Okay, bhai. By chance, I was here and I got this wonderful interview and so many insights, and also learnt, a beautiful virtue or a certain quality that Mr. Amit Kumar, showed us how lightly he carries himself. A man with so much, so many great music, such a great legacy of his own, but he never tries to impose it or never tries to. It seems like he's quite relaxed about. He's very comfortable in his skin. And I think that is something very important. If we want to have a great life, we can't take ourselves too seriously. We can't get too, have too much of baggage. And that's why, we just revealed that he's 59 and looks so young. He looks so, relaxed. And so I'm taking a great takeaway from this whole thing. And of course, it was a treat to listen to him sing live. It was fantastic.